औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। आज जो आपकी खिदमत में अमल लेकर आया हूँ, ये अमल, ये वज़ीफ़ा या कहारू अगर नज़र बद से, जादू से, जन्नात से आपके घर में, आपके ऊपर, आपके बहन भाइयों के या माँ बाप के ऊपर किसी ने जादू कर दिया है, आपके हर काम में बंदिश लग गई है, आपका कोई भी काम नहीं होता, आप कोई भी काम करते हैं उसमें रुकावट आ जाती है, काम होते होते रुक जाता है, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, बरकत नहीं है घर में, कोई पैसा आता है तो वो फ़ौरन ख़त्म हो जाता है, कोई ना कोई घर में बीमार रहता है आपके, आप आमलीन के पास, पीरों फ़कीरों के पास जा जा के थक चुके हैं। कोई आपको कहता है कि जी जन्नात ने कब्ज़ा कर लिया है आपके घर में, कोई कहता है जी आपके घर का कड़ा लगा दिया है किसी ने, कोई आपको कहता है जी आपके नाम के पुतले दफन कर दिए हैं, कोई कहता है जी जादू आपके घर में दफन कर दिया गया है, कोई आपको कहेगा जी हंडिया बना दी गई है, हंडिया ज़मीन में दबा दी गई है, आपका घर कब्रिस्तान का मंज़र पेश कर रहा है और आप थक चुके हैं, ना उम्मीद हो चुके हैं। तो ये अमल अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। इंशाअल्लाह किसी भी बुज़ुर्ग के पास, आमलीन के पास, किसी पीर फ़कीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और आप इस अमल के मोजज़े जो होंगे अपनी आँखों से देखेंगे। इवन कोई ऐसी बीमारी भी लग गई है जो बहुत ख़तरनाक है, टीबी, कैंसर, ज़ियाबितस, कोई भी, तब भी ये अमल आप करना शुरू कर दें तो उसमें भी आपको अफ़ाका हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जो मेरे भाई बहन इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, 41 टाइम दुरूशी पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें, रूहानी तौर पर इजाज़त है। जो मेरे भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और जो मेरे भाई बहन मिलना चाहते हैं लाहौर में जुमेरात और जुमे को नमाज ज़ोहर से लेकर मगरिब तक, वो व्हाट्सएप पर आके भी एड्रेस ले सकते हैं। अगर एड्रेस की समझ ना आए तो पिन लोकेशन ले सकते हैं। यहाँ जो नंबर आपको शो हो रहा है व्हाट्सएप का, ये नंबर जुमेरात और जुमे को सुबह 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ऑन रहता है, सिर्फ़ आपको एड्रेस समझाने के लिए। जिसको एड्रेस समझ ना आए तो आप आ सकते हैं, कोई रूहानी मसला है तो आप आ सकते हैं। एक दो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ, जो शायद बहुत सारे मेरे बहन भाइयों को अभी तक समझ नहीं आई। मैंने अक्सर सुना है, लोगों से देखा भी है कि जिनको लगता है कि जी हमारे घर में जादू हो गया है, हमारे साथ जादू हो गया है, कोई इस तरह का मसला है, तो किसी से इलाज के लिए रब्ता करते हैं तो वो उनको कहते हैं जी आपके घर में सिफली है, जादू का एक नाम है, तो इसकी जो काट होगी वो जादू से होगी। मैंने बारहा ये व्हाट्सएप पर जो लोग इस तरह मुझे कहते हैं जी हमने किसी से इलाज करवाने की कोशिश की है तो उन्होंने हमें कहा है कि इसका इलाज जादू से ही होगा। तो उनको एक बात समझाता हूँ, आपको भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपके घर में गंदगी है, आपका घर गंदा हो चुका है, तो क्या उसको साफ़ करने के लिए आपको साफ़ पानी चाहिए या आप गटर का पानी डालेंगे उस पर? तो यकीनन आपका जवाब ये होगा कि हम साफ़ पानी से, जो साफ़ पानी होता है उससे घर को धोएंगे ताकि ये गंदगी निकल जाए। तो फिर सवाल पैदा ये होता है कि अगर
آپ کے گھر میں گندگی ہے جادو کی وجہ سے، تو آپ اور گندگی اپنے گھر میں ڈال لیں گے تو اس سے کیسے علاج ہوگا؟ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ جب قرآن پاک صاف لفظوں میں بولتا ہے تو پھر اس پہ یقین رکھنا ہمارا فرض ہے۔ اگر جادو کا علاج جادو سے ہونا ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی جادو نہ ہوتا، کیونکہ جادو کو تو حرام بول دیا گیا، تو پھر جادو کا علاج جادو سے اگر کرنا ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی نہ ہوتا۔ اور یہ برحق ہے، یہ ہوتا ہے، اس کا وار ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ رکھتے ہیں، ہم تو قرآن پاک کھول کے پڑھتے ہیں، ہم پر جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، قرآن پاک نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ہم سب سے زیادہ منطقی پرہیزگار نہیں تھے؟ جب ان پر جادو ہو سکتا ہے تو آپ پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک تو یاد رکھیے گا، جادو کا علاج قرآن پاک سے ہوتا ہے، گندی چیزوں کا علاج گندگی سے نہیں ہوتا، ایک چیز۔ دوسری، اکثر بلکہ بیشتر لوگوں سے آپ رابطہ کریں گے تو وہ سیدھی سی بات کریں گے جی جادو ہے، محبوب ناراض ہے اس پہ جادو ہو گیا ہے، میاں ناراض ہے اس پر جادو ہو گیا ہے، بیوی ناراض ہے جادو ہو گیا ہے، کام نہیں بن رہا جادو ہو گیا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوگا وہ جادو پہ ڈال دیں گے۔ کچھ بیمار ہو گئے ہیں آپ تو آپ کو خود ہی فیل ہونا شروع ہو جائے گا شاید میرے ساتھ جادو ہو گیا ہے، وسوسہ ڈل جاتا ہے۔ یہ وسوسہ نہیں ہونا چاہیے آپ میں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں، اگر میڈیکل ایشو ہے تو میڈیکلی کروائیں، اگر روحانی ایشو ہے تو روحانی علاج کروائیں۔ اور جو بندہ ہر کام ہی جادو پہ ڈال دیتا ہے پھر اس کو نہیں پتہ کہ جادو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ بے شک جادو کرنے والے بہت ہیں، لیکن اتنے بھی نہیں کہ پوری دنیا پہ ہی جادو کیے جائیں۔ پاکستانیوں میں ایک بات عام ہو گئی ہے جی جادو جادو جادو، ایسا نہیں ہے، نظر بھی لگتی ہے، رکاوٹیں بھی آتی ہیں، بندش بھی ہوتی ہے، اللہ کی مرضی بھی ہوتی ہے، تو آپ ہر کام جادو میں نہ ڈالیں۔ کچھ نشانیاں آپ کو بتا دیتا ہوں آسان سی، جو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اگر سوئے ہوئے آپ کے جسم کو کبھی کبھار جھٹکا لگتا ہے، یا نیند میں ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نہ سو رہے ہوتے ہیں نہ جاگ رہے ہوتے ہیں، تب بھی آپ کو جھٹکا لگتا ہے، اچانک ریڑھ کی ہڈی یا ٹانگ میں کبھی کبھار شدید درد اٹھتا ہے، ٹیسٹ آپ کے کلیئر ہوتے ہیں، یا کوئی اور بیماری لگتی ہے لیکن ٹیسٹ کلیئر ہوتے ہیں، سر درد شروع ہوتا ہے، کندھے بھاری ہو جاتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں گم ہو جاتی ہیں، آپ ڈھونڈتے ہیں نہیں ملتی، اور پھر اچانک آپ کے سامنے پڑی نظر آ جاتی ہے، اور آپ سوچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو میں نے 2 بار بھی دیکھا تھا، پہلے تو نظر نہیں آئی۔ پڑے پڑے الماریوں کے اندر لٹکے ہوئے کپڑوں میں خود بخود سوراخ ہو جاتے ہیں۔ گھر سے کبھی کبھار گندی سمیل آتی ہے جیسے واش روم سے آتی ہے، اور کوئی چیز بھی نہیں ملتی۔ جیسے جیسے شام ہوتی ہے، عصر سے گزرنا شروع ہوتا ہے ٹائم، جو بھی آپ کا مقامی وقت ہے، گھٹن سے ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کا دل کرتا ہے گھر سے نکل جائیں۔ ساری دنیا ایک کاروبار سے پیسہ کما رہی ہے، اور آپ جو بھی کاروبار کرتے ہیں اس میں صرف نقصان ہوتا ہے۔ اولاد کی بھی بندش ہو جاتی ہے جادو سے۔ اگر یہ بیماریاں ہوں، یہ مسئلے ہوں، یا آپ چل رہے ہیں کہیں کام جا رہے ہیں تو آپ کو پیچھے سے آوازیں آ رہی ہوں اور آپ مڑ کے دیکھیں پیچھے کوئی بھی نہ ہو، اور کبھی ایسے آوازیں آئیں اور آپ کو لگے کوئی آپ کا بہت ہی قریبی ہے تب بھی کوئی نہ ہو، تو یقین رکھیں کہ آپ کے ساتھ پھر نظر بد یا جادو کے مسئلے شروع ہو گئے ہیں۔ اگر ایسے مسئلے نہیں ہیں آپ کے ساتھ اور آپ کو کوئی کہہ دیتا ہے جی آپ کے ساتھ جادو ہے، تو وہ غلط کہہ رہا ہے۔ جادو کی نشانیاں ہوتی ہیں، خواب آتے ہیں برے برے، خواب میں گندگی نظر آتی ہے، گندا پانی، جانور خاص طور پہ سانپ وغیرہ، بری جگہ نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بھینس اس طرح کا کوئی جانور آپ کو مارنے دوڑتا ہے۔
किसी ऐसे बंदे के साथ आप हम बिस्तरी फील करते हैं, ख्वाब में देखते हैं कि आप किसी के साथ हम बिस्तरी कर रहे हैं, सोए हुए कोई आपको फील होता है कि कोई चीज़ आपको हाथ लगा रही है, ये निशानियाँ हों तो फिर आपको अपने इलाज की तरफ जाना है, वरना आप ठीक हैं हर चीज़ जादू पे नहीं डालें। बहरहाल अगर आपके साथ इस तरह के मसले पैदा हो चुके हैं, बीमारी आ गई है या ये मसले हैं, घर वीरान हो चुका है आपका, तो अल्लाह का एक बहुत ही प्यारा नाम, मतलब गुस्से वाला है लेकिन है बहुत प्यारा नाम, बहुत मौजज़ाती नाम है। आप या कहारू का विर्द शुरू कर दें, कोई तादाद नहीं, कोई टाइमिंग नहीं, बस पाक साफ़ हालत में विर्द शुरू कर दें। सारे घर वाले कर लें, एक मेन बंदा करना शुरू कर दे, बंदी करना शुरू कर दे, लेकिन इसको पढ़ते जाएं। फिर 100 बार पढ़ें, 200, 300, 1000, जितना भी पढ़ सकें इसको विर्द में रखें। घर वालों बाकियों को भी बोलें कि ये विर्द करते रहें, या कहारू या कहारू या कहारू या कहारू या कहारू। यकीन करें कि जो घर आपका कब्रिस्तान का मंज़र पेश कर रहा है, वीरान हो चुका है, उसमें खुशहाली आना शुरू हो जाएगी। जो घर में बीमार रहना शुरू हो गए थे वो तंदुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे, खैर व बरकत आएगी। घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा फसाद था वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप कोशिश करें घर के जितने मेंबर हैं, छोटे हैं बड़े हैं, उनको बोलें कि इसका विर्द शुरू कर दें, या कहारू। आप इसके मोजज़े अपनी आँखों से देखेंगे। जो आपके कारोबार बंद होने पर आ गए हैं दोबारा चलना शुरू हो जाएंगे, जो काम आपके रुक गए थे दोबारा शुरू हो जाएंगे। कोई बंदिश लगी हुई है तो वो ख़त्म हो जाएगी। कोई बीमार घर में होना शुरू हो गया था तंदुरुस्त हो जाएगा। जो आपको लगता था कि जादू आप पर कर रहा है, इंशाअल्लाह वो बाज आ जाएगा, अल्लाह उसको हदायत दे देगा, वरना फिर उसको ऐसी पड़ेगी कि वो ख़ुद किसी को जादू करने के काबिल नहीं रहेगा। बस आप इस अमल को, इस विर्द को, इस अल्लाह के सिफाती नाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिएगा। इंशाअल्लाह जादू करने वाला या करवाने वाला कोई भी होगा मुँह की खाएगा, और इंशाअल्लाह जो घर वीरान था उसमें खुशहाली ही खुशहाली नज़र आएगी। आज इस वजीफ़े को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और दूसरे मुसलमानों तक भी पहुँचाएं। और बिल्कुल एक बात जहन में बिठा लें कि आपने वसवसों में नहीं आना। वसवसा आपका ईमान कमज़ोर कर देता है, आपने इसमें नहीं आना। जो लोग हर बंदे को ही जादू बोल रहे हैं, आपने उसके पास नहीं जाना। जो लोग आपको जादू का बोल रहे हैं कि जादू है, इसका इलाज भी जादू से होगा, उसके पास नहीं जाना। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए आसानी करेगा। इंशाअल्लाह हर मुसीबत, हर परेशानी, हर तकलीफ़ से, हर बीमारी से, हर मुश्किल से निकाल देगा। इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिएगा। वीडियो को सदका जारिया समझ के लाइक करके आपने शेयर करना है। दुआओं में याद रखना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।